प्रत्येकଙ୍କୁ प्रभु जीशु ख्रीस्तଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରୀତି ଭରା ପ୍ରଣାମ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମହିମା ଅର୍ପଣ କରୁ କରୁ ଆଗକୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ବିଷୟ ନେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁ ଆମେ द्वितीय करन्थीय 13 अध्याय 5 पद को अध्ययन करिबा। द्वितीय करन्थीय 13 अध्याय 5 पद सेथिरे एही प्रकार लिखा जाय, तुम्भे माने विश्वास रे अछो कि ना हो आपणा आपणा को परीक्षा करो ओ आपणा आपणार विचार करो। आजिर शिक्षार विषय आम्भे माने मु विश्वास रे अछि कि नाही, मु जदि विश्वास रे अछि बोली केमिति जानिबी, मु जदि विश्वास रे नाही विश्वास रे नाही बोली केमिति जानिबी, एवं मो पाखरे विश्वास रहिबा काहेकि आवश्यक। ए प्रश्न आम पाई केबे मनरे आसु बा न आसु, मात्र प्रभुଙ୍କର वाक्ୟରେ प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ द्वारा ताहा आम्भ मानक पाई आज भी प्रश्न लागि रही। एणु आसु आज आम विषय आलोचना करिबा, मु आज विश्वास रे अछि कि नाही, आम्भे माने आज विश्वास रे अछु कि नाहु, मंडलीगण आज विश्वास रे अछंती कि नाहंती। ए संबंधरे आम्भे माने शास्त्र उत्तर खोजिबा, मु काहेकि विश्वास रे रहिबा आवश्यक। मु जदि विश्वास रे रहिबी कोन पाई रहिबी, काहेकि रहिबी, कारण एहार उत्तर शास्त्र मान को दिए। लोकलिखित सुसमाचार 18 अध्याय 8 पदरे मनुष्य पुत्र आसिले पृथ्वी रे कोन आमठारे विश्वास देखिबे, कोन से आमठारे विश्वास पाइबे। अर्थात परमेश्वरଙ୍କର पुत्र आम्भ मानक मध्यरे अदृश्य भावरे से आमको परिदर्शन करନ୍ତି। आज आमे आलोचना करिबा जे विश्वास एथिपाई प्रभु जेबे आम निकट को आसंती आम पाखरे विश्वास अछि, एहा प्रभु आमठारे देखिबे। याकूब मध्य ए कथा कहନ୍ତି 2:18 पदरे, तुम्भर विश्वास मते देखाओ, मु मोहर विश्वास तुम्भको देखाइबी। विश्वास आमे केवल लोक को देखाइबा ताहा नुहे, प्रभु मध्य मनुष्य पुत्र मते आसी आमठारे विश्वास को देखिबे। तेबे आसु आजिर विषय होछि, मु आज विश्वास रे अछि कि नाही, मंडलीगण विश्वास रे अछंती कि नाही, एवं ना केवल मु अछि बोली मने मने भाबुछि, किंतु एहार सठिकता निश्चयता मो पाखरे नाही। एणु आसु मु केमिति जानिबी, ए निमंते आसु आमे प्रथम तिमोथी 1 अध्याय 19 पद को देखिबा। से जगह एक कथा कहा जाए, विश्वास ओ सूची विवेक को धरी रख, जो द्वारा आम्भे माने विश्वास को धरी रखिबा द्वारा एवरी पुस्तक मध्य मान को दृढ़तार सहित विश्वास को धरी रख। जदि आमे विश्वास को दृढ़ रूपे धरी रखिबा, तेबे विश्वास को धरी रखिथिबारु मु एहा निश्चित हेबी जे मो ठारे विश्वास अछि। द्वितीय विषय आमे प्रथम तिमोथी 4:1-2 आमे देखिबा। जदि आमे ए जो गुरे भ्रांत शिक्षा, भ्रांत मत, भिन्न भिन्न भूतमानकर शिक्षा प्रति मनोयोगी हुए, तेबे मोर मति भ्रष्ट होई मु विश्वास को परित्याग करे। जदि मु विश्वास को प्रथम तिमोथी 4:1-2 अनुसार जदि मु विश्वास को परित्याग करे, एहार कारण मु भिन्न भिन्न शिक्षा द्वारा एवं भ्रांत शिक्षा द्वारा भ्रष्ट मति एवं भिन्न शिक्षा रे मनोयोग हेबा हेतु मु आज विश्वास को परित्याग करिछि। एथिपाई मु जानि पारु नाही जे विश्वास रे मु अछि कि नाही। जदि मु विश्वास रे अछि, विश्वास मो पाखरे अछि,
ତାହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ଆଉ ଆମେ ଏହା ସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ସେଦିନ ମଧ୍ୟକାଶକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନୀତ ହେବା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଧରି ରଖିବା, ଆମ ପାଖରେ ତ୍ୟାଗ ନ ରଖି ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଧରିବା, ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ମୋ ବିଶ୍ୱାସର ଅଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 3:10 ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଣା ନ ପଡିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଉଣା ପଡିଯାଇଥାଉ ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ନାହୁଁ। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଭରପୁର ଅଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଲୋପ ପାଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି ଏହା ଜାଣିବି। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଯଦି ମୁଁ ଅଛି ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନକୁ ପ୍ରିୟ ଜ୍ଞାନ କରି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଅଛି। ଯଦି ଆଜି ମୁଁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ହଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଏ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଧରିବାକୁ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ବଳବାନ ହେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗମନ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଏବଂ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଆସେ ତଥାପି ବିଶ୍ୱାସରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରିବା, ଧାର୍ମିକତାର ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ କରିବା। ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଜର ହାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।